ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟୁବୁ ମାୟାନଗରୀ ମୁମ୍ବାଇ ଦିନକରେ 300 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ସବୁ ବେହାଲ କରିଛି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି ରହିବା ନେଇ ସତର୍କ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପାଇଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 400 ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ମୁମ୍ବାଇରୁ ଯାଉଥିବା 253 ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇକୁ ଆସୁଥିବା 163ଟି ବିମାନ ବିଳମ୍ବରେ ଉଡ଼ାଣ କରିଛି। सेंट्रल रेलवे ट्रेन 20 ରୁ 30 मिनिट पर्यंत विलंब होईछि। ठाणे रायगढ़ और रत्नगिरी आदि जिला को हाई अलर्ट रखा जायछि। नदीकूलिया अंचल लोकमानंकु स्थानांतर करा जाउछि। सहरर अनेक तलिया अंचल जलार्णव होइतिबा बेले रास्ताघाट में आंठे उच्चर पानी प्रवाहित होइछि। मुंबई रे एक मोनोरेल वर्षा जोगु विद्युत सरबराह विच्छिन्न हेबारु अटकी जाइथिला परे मुंबई मैसूर कॉलोनी स्टेशन निकट में समस्त यात्री को सुरक्षित भाव में उद्धार कर मोनोरेल रे थिबा मोट 500 यात्री रही अनेक प्रभावित हुई झरका दे ओह्लई पड़ुवा देखा प्राय 1.5 घंटा पर क्रेन सहायता समस्त को उद्धार कर।